Berjua-jua membantah kerina serayan Tuhan, amin ijabape kita kerina naringan. Salam sehat selalu, pasu-pasu Tuhan di bata, tetap lalap nemani kegeluhan ta selaku serayan dah. Ope dengan sedingahkan kerana bahan renungan ta, mari dagi sepindu lebih gegah hibas Tuhan di bata, ras kita ertoto. Terpuji ras termulialah gelar du Bapa kami siringan ibas kerajaan surga, iberikan du waktu kesempatan man kami, guna ngorati karena kebenaran katandu, guna sermon khotbah minggu GBKP tanggal 22 Mei 2022. Maka ngerana kam dagi utuhan mereken erti si muhuli, kubas pusu perukuran kami, rengasupna kami ngangkai karena kebenaran katandu, rengasupna kami gunandalankan katandu, ras pembarkan katandu, bagi singena atendu saja. Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus kami gorto teman bandu. Amin. Jakub 5 ayat 10 telu 10 waloh. Mari ras-ras kita memperdiatikan karena kata di bata enda. Adidik sekala ibas kam ngenanami kini seran, ertotolah ia man di bata. Adidik si meriah ukur, rendelah ia muji di bata. Adidik si sakit, idilo nalah pertua-pertua ibas perpulungan. Gelah itotokan pertua-pertua ia dengan iminakina ibas gelar Tuhan. Pertoton sebagai si ibahan alutuk man Tuhan tentu pepalem kalak si sakit malam ia ibahan Tuhan ibas pinakit na nari jana ia lemi Tuhan medosana singgo ibahan na maka aku kenlah dosandu sekala-sekala lebih-lebih temandu jana ertotolah kam pekepar karena teman gelah malam kam pertoton kalak si bujur ergegeh kel Nabi Elia pe manusia ngebali ras kita alu tutus ate, ertoto ia gela ola nusur udan. Jenari lego telu setengah tahun dekahna, kenca ertoto ka ia mulihkan reh udan ilangit nari, jenari tanah mereka hasilna. Si bareme karena bahan renungan tak indah. Minggu tanggal 22 Mei 2022 enda emekap minggu rogate. Artina ertoto lah, berdoalah. Ertoto nafas kegeluhan kalak si erkini teken. Asam tanggeluh idoni eda emekap arkiteken gegeh ertoto man Tuhan di bata. Engkai arkiteken bagi buina perbeben kegeluhan ta. Lah kita ngasup si sada ibas ndalanisa ras dungisa adi arah gegeh tajine. Maka marilah tetap ukur ta mindu lalap gegeh ibas Tuhan di bata nari. Sekal buhulina Tuhan di bata ibas kegeluhan ta. Kata wari pe adi sidarami Tuhan di bata. Pasti malam nge ateta. Ras cara geluh tapi si tetap wari. Tetaplah encidahkan kita selaku kalak Kristen. Singgo itebus alu darah Kristus. Kegeluhan kai kinenda. Tentuna kegeluhan si megenggeng. Sabar kita ibas kai-kai. Pengasup kita kuasai diri. Kegeluhan tapi reh tenengna. Arah persadan taras Kristus Yesus bagi sada Petrus 4 ya. Ayat pitu B ngatakan sadagi kuasailah dirindu jana petenenglah ukurndo. Gelah ngasup kam ertoto. Maka arah kita ngasup kuasai diri, semakana kita tenang, ijikap ngasup kita ertoto man Tuhan di bata. Maka pindulah rusur. Gegeh ibas Tuhan di bata nari. Gelah ngasup kita ertoto man bana. Bahan renungan ta Jakub 5 ayat 10 telu 10 walu. Surat enda ibas Jakub nari si tujukan man kerinda anak-anak di bata si merap marpar kesilang idoni enda. Jakub nerangkan karena kugakin arusna perlagu langkah kalak Kristen termasuk karena masalah kini bayakan, kini musilan percobaan lagu langkah si mahuli, cian ate kini teken ras perbahanan, cakap manusia, kepentaran, perubatan, megombang ras ukur meteruk. Karena nalahkan kala ngerana meganjang ras karena kini genggengan ras ertoto terusus. Ibas Jakub 5 ayat 10 telu 10 walu enda. Ope denganku ayat 10 telu adi si perdiatikan Jakub 5 ayat pituna. Alu judul perikop sabar ras ertoto. Ijenda ipindukan Jakub man anak-anak di bata. Gelas sabar ngayak reh Tuhan. Ian dingkena bagi sekala perjuma. Kuga ia sabar nimai sejumana mereka uli si erguna. Sabar ia nimai udan sirah nandangi merdang. Ras udan sirah kenca rumpah pagi. Bagi pesabar ate Job ibas ia megenggeng isapati Tuhan ia. Sebab Tuhan perkuah dengan dem keleng ate. Artina nilai kesabaran ras ertoto bergandengan ia. Ersada ia labanci kepekan ipisahkan sadarasi debana. Kesabaran ibas kaipe isi toto kepekan tuhu-tuhu nimai penampat ibas Tuhan di bata nari.
Terlebih ibenakan ayat 10 enda si isina kepeken adilit sekala ibas kala enda ngenanami kini seran. Erto tolah mantuhan di bata adilit si meriah ukur rendilah ia muji di bata. Terutama adilit si sakit pe. Kepeken idilo nalah pertua-pertua ibas perpulungan gelah itotokan pertua-pertua iya. Dingat iminakina ibas gelar Tuhan. Jana penting kel icatat bahwa minak ijenda sebagai perantara, sebagai alat saja. Tapi si jadi titik sentral mekap kuasa ertoto mantuhan di bata. Si pepalemsa isi saja pesi sakit. Terutama kita secara khusus ya serayan Tuhan ibas kita ertoto mantuhan di bata. Kita endakap sebagai alat Tuhan di bata. Maka olah meganjang ukurta, tapi tetaplah kita meteruk rukur. Adi kita ertoto, apa kata mantuhan tentu pepalem kalak si sakit endendai, malam ia ibahan Tuhan, ibas pinakit nanari. Jana ia lemi Tuhan dosana, singgo ibahana. Enda kita gelarna makhluk sosial. Kita ngelusi sampat-sampatan, si keleng-kelengen. Terutama iba si aku kan dosa-dosa ta lebih-lebih teman ta. Jana ertoto pekepar. Karena teman pasti malam kita. Jana pertoton kalak si bujur ergegehkel. Contohnya Nabi Elia. Si ia manusia biasa. Baliras kita. Jana ia ertoto mantuhan di bata. Gela olah nusur udan. Jenari lego. 3,5 tahun dekahna. Kecabagi ertoto kaya mulihkan. Rekau dan ilangit nari jana tanah mereka asilna. Artinya sienda kerinanan cidahkan kuasa Tuhan di bata. Kobas kegeluhan Nabi Elia tu fungsi. Arabahan ogenta Jeremia 33 ayat 1 sesiwa. Ijenda amina Nabi Jeremia ibas penjara tapi tetap ia pegegehi kini teken bangsa Israel tu fungsi. Segelah gelu ibas pertobatan. Arkitekan dosa-dosa singgo ibahan nama Tuhan di bata. Nabi Jeremia pe mereka kepastin adi selebuh Tuhan pasti ia loi Tuhan. Jana ate Tuhan pe nurikan Nabi Jeremia perkara-perkara sembelin sila terantusina. Terutama karena rumah i Jerusalem dengan istana kerajaan Juda si iruntuhkan. Sia-sia kala enda laus erperang lawan benteng-benteng singgo ipajekan kalak Babylon. Si keperbahan sakutae dem alu bangke-bangke kalak si igudam alu pernembah dengan rawa Tuhan sigara. Amin bagi gia Tuhan sendiri sinambari kuta. Ras rakyatna dengan iberikan Tuhan mulihi manbana kejua-juahan. Ijidakan Tuhan damai la teralang ras ketenangan. Makmur me juda ras Israel termasuk dosa-dosa nape ia lemi Tuhan di bata. Semaka Jerusalem jadi ulu keriahan, kehamatan, kemegahan. Maka krina bangsa ibas seperti biar gir-gir. Tupung ibegina si muhuliman kalak Jerusalem. Apa ikan ngidah kemakmuran si berikan Tuhan man kutae. Artina Tuhan sendiri sincidahkan keleng atina man bangsa Israel enda. Amina ia penggeluh ibas dosa. Tapi ati Tuhan gelah bangsa enda. Geluh ia ibas pertobatan. Geluh ia ibas keleng ati Tuhan di bata. Maka arah invokasyon ta Lukas 10 sada ayat 10. Memang arah juru perikop ijena katakan sa pengajaran Yesus karena ertoto. Ija Tuhan Yesus ertoto ras ngajarkan sa man ajar-ajar na tu fungsi karena pertoton Tuhan. Enda mau pertoton si sempurna. Jana Tuhan pe mereka perumpamane man ajar-ajarna. Adi sekala ibas kam laus ke rumah temandu i tengah berengi jana nindu. Oh teman ku pinjamin roti indu telung kibul. Sebab temanku si ibas perdalanan singgah ke rumahku. Jana lalit siman berinkan man bana. Baca jadi temandu erjabab i rumah nari olah ganggundu aku. Pintun go iru. Jana aku ras anak-anakku go medem. Lah terbahan aku keke guna mereka saman bandu. Bagi gia aku katakan peman bandu. Amina gia ia lah keke. Mereka roti man bandu. Erketikan ia temandu. Tapi perbahan laka mela mindu alu mesek keke nge iya. Iberikan na man bandu kaisi perlu kendu. Perbansi aku katakan man bandu pindolah tentu ngalukam. Daramilah tentu idandu. Tuk lah tentu italangi pintun man bandu. Sebab isi si mindo ngalukam. Jana isi sindarami idat nakap. Bagi pe isi sinduk tuk pintun italangi kap. Artinya, lit kepeken pengarapan ta man Tuhan Yesus Kristus ibas kita ertoto man bana. Ras pengaturan ibas ia narima. Sehingga turkan sa kaipe pemindonta man bana. Temanta ngatakan sa pertoton kalak bujur ergegehkal.
Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Marilah kita meyakinkan diri kita bahwa kita adalah orang-orang yang benar. Walaupun kita akui bersama, kita adalah manusia yang berdosa. Tapi kita sudah menerima kasih Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa-dosa kita manusia, supaya kita beroleh keselamatan. Jadi setuhuna arah pertoton taman Tuhan di bata, arah anakna Yesus Kristus, banci kepeken kita nurikan isi pusuhta. Kata wari pak sapi, banci kari yogi terdauhan ibas sada Tesalonika 5 ayat 10 itu. Jana harus tetap ingat ya. Ngasup nge kita setuhuna arto toman Tuhan di bata, terlebih kesah di bata roh nampati kita. Kita sikote indah. Sebab memang lai siteh kita, ku garus na kita artoto. Tapi kesah emo artoto karena kita mandi bata. Alu kelsahan sila terbelaskan. Di bata kepikan singidah pusu pratenta. Metekai surah-surah kesah. Sebab kesah emindo mandi bata. Guna anak-anak di bata jana sueras praten di bata. Ibas Roma 8 ayat 26-20 pitu. Maka tentuna. Tetaplah kita ertoto mantuhan di bata. Arah kesah si badia siringan ibas pusuhta. Kesah ekap kepekan si mindoman di bata. Guna kita kerina anak-anakna. Jana sueras praten di bata. Payo, labo pratenta si jadi ibas kita ertoto mantuhan di bata bagi pertoton Tuhan ta Yesus Kristus. Tupung ia itaman Getsemani ope ia itangkap guna ipakukan ku kayu persilang. Ibas Matius 26 ayat 26-46. Artinya itu Tuhan si muhulina kepekan ibas kegeluhenta. Sebab rancangan Tuhan kepemerikan rancangan si muhulina manbanta site manbana. Maka tetaplah semangat. Ibas kita ngeluh ibas pertotonta. Amin na jawaban-jawaban ibas Tuhan di batanari. Bancia nina. Bancika timai entah petunggu nina. Bancika lang entah tidak nina. Maka tetap kita semangat bagi ia. Amin na melalap proses yang harus idalani kita. Tetaplah si pebuai kesabaran taman Tuhan di bata. Tek kita kuasa Tuhan di bata pasti nampati kita. Turut campurtan ia. Nemani kegeluhan ta. Amina melala prosesna. Tapi rebahan sama malam ateta. Asangkan kita tuh karena kuasa-kuasa sedeban. Amina instan. Cepat ia secara doni. Banci mereka keriahan kentisi ngenca. Tapi dungna bene kita serasa lalap. Geluhenda kepikan labo si pak sahakan ari. Kendak bebas ibas kita pasti lit iberikan Tuhan di bata. Maka marilah si pindorusur. Gegeh ras pasu-pasu ibas Tuhan di bata nari. Kai si banci dahikan kita, marilah si dahikan. Alu kita ngeluh ibas ertoto man Tuhan gelah idatkan kita ke malaman ati. Maka ngosana kata di bata indah, Tuhan di bata si masuk-masuk kita kerinana, mariras kita ertoto. Bujur melalai katakan kami man bandu, Bapa kami siringan ibas ke kerajaan surga. Kata andunggo ibegikan kami, kamkap di bata si masuk-masuk sah. Arah kesandu si badia seringan ibas pusu perukuran kami, ragasupna kami pegunan dalankan kata andu indah. Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus kami gorto teman bandu. Amin. Bujur melala Tuhan Yesus si masuk-masuk kita kerinana.